For today's video no, pagkaunta sa atong mga alaga dere no. Kay udto na makita na kamata no. Perti na dyan nilang guslaan no. So, siyempre makuha tag kamunggay diri no kay mauni atong isagol sa ilang pagkaon no. Alternatibo ra atong ihatag nila no kay para dili sila maanad sa atong mga vitamins no. So siyempre ato po nang hagpato no. Transition dayon ta diri no, ato nang isagol ang kamunggay sa ilang pagkaon no. So syempre ato nang ibutang sa ilang pagkaon no, kay pertinan lang gutom no. Ang nakita man jud ninyo no nga ganado sila mo kaon no. Maor jud ni akong tirada diri no sing nga edad no. Butangan lang jud natog kamunggay no kay para makasibta sa vitamins nila no. Makita man jud ninyo diha no nga puwa na kay ilang mga naw no. Para lang ni sa mga backyard nga parihan nako nga walay pang palit og vitamins no.